जब हामीले प्रभु यीशु मसीहको क्रुसलाई हेर्छौं, when we look unto the cross of Jesus Christ, जब उद्धार मुक्ति पाउँछौं, when we receive salvation, याद गर्नुहोस्, remember, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउने बित्तिकै when the Lord, as soon as He created Adam and Eve, जाँचले पर्खिरहेको थियो। so the test was waiting them. सबले मेरो पछाडि भन्नुहोस्, All of you tell, repeat after me. जाँचले पर्खिरहेको थियो। जाँचले पर्खिरहेको थियो. आदम र हव्वा चाहिँ फेल भयो। So Adam and Eve failed there. परमेश्वरलाई देखेको थियो, They had seen God. परमेश्वरसँग संगति गरेको थियो, They were together with, had fellowship with God, तर पनि उनीहरू असफल भए। but they became very unfruitful. बाइबलमा धेरैजना विश्वासी सफल भएको, असफल भएको हामी कुरा पाउँछौँ। So we find in the Bible, many believers, they were fruitful and some of them, they were unfruitful. हामीलाई पनि टेस्टले पर्खिरहेको छ। Even test is waiting us. हामी पनि सफल हुन सक्छौँ, असफल हुन सक्छौँ। We may also be success or failure. तपाईले सामुएलको बारेमा पाउनुहुन्छ। You know about Samuel. सामुएल सानो थियो Samuel was a little child. अनि यस्तो खालको वातावरणमा हुर्किएको थियो। So he was brought up in such circumstances. एलीका छोराहरूले चाहिँ सेवा घरमै बसेर व्यभिचार गर्थे। So the sons of Eli the priest committed adultery even staying into the house of God. सेवा घरमा बसेर प्रभुको भेटी अथवा प्रभुको चढाउन ल्याएको मासुलाई पहिला उनीहरूले खोसेर खान्थे। So even though they were in the house of God, they would snatch the offerings that is brought in the house of God. अनि त्यो वातावरणमा सामुएल बिग्रिन सक्थ्यो। So in that circumstances, there was every possibility Samuel would have been spoiled. तर एलीको छोराहरू भ्रष्ट भएर गए। Eli, the sons of Eli became very naughty or bad. सामुएल सफल भयो। But here we can see how Samuel became very successful. सामुएलकै छोराहरू पनि भ्रष्ट भएर गए। Even the sons of Samuel became very not good in the sight of the Lord. अनि पावलको समयमा But in the time of Paul, हाइमेनियस र एलेक्जेन्डरले संसारलाई प्रेम गरेर पावललाई छोडिदियो। Hymenaeus and Alexander loved God and they left Paul. पावल पास भयो, Paul passed in that time. तिमोथी पास भयो। Timothy also were success. टेस्टले पर्खिरहेको छ। Test was awaiting them. सावललाई पनि प्रभुले अभिषेक गरेको, Even Saul was anointed by the Lord, सावल फेल भयो। but Saul became a failure. ज्वाइँ दाउद पास भयो। But his son-in-law David became a success. सोलोमनले पनि प्रभुको अभिषेक पाएको, Even Solomon also got an anointment धनको कारणले गर्दा because of the wealth. पातिएर गयो, बिग्रेर गयो। He also gone astray. पत्रसले पनि प्रभुको चुनाव पायो। Even Peter got that calling chosen from the Lord. अनि पत्रसलाई प्रभुले भन्नुभयो, And the Lord said to Peter, ए शैतान, "O Satan, मदेखि दूर जा। get thee behind me." अनि पत्रसले भन्यो, And Peter said, यो त अनन्त जीवनको कुरा रहेछ। This is a man. And he was angry inside his heart. बेचिदिन्छु म। And he said, I would sell this off. 30 टुक्रा चाँदीमा बेचिदिन्छु। I'll sell it off in 30 pieces of silver. फुत्तै निस्केर गयो। And he came out from that place. बाइबलले भन्छ, And the Bible says, निस्केर जाँदा अँध्यारो थियो अरे। when he went out, his face was very darkened. तपाईले टेस्ट पचाउनु भयो भने If you digest a test, तपाई पास। you will be success. तर सानो सानो टेस्ट पचाउन सक्नु भएन भने If you fail a very small little test, शैतान ढोकामा बसेको छ, remember Satan is standing in the door. तपाईलाई चर्चबाट बाहिर उछिटिदिन्छ। You will be removed out from the church outside. त्यसले गर्दा सबैजना मिलेर So let us all together. म प्रकाशको किताब खोलेको चाहन्छु। I want all of you turn to Book of Revelation. प्रकाशको किताब Book of Revelation 10 अध्यायमा आउनुहोस्। and chapter 10. 10 अध्यायमा Revelation chapter 10. 9 र 10 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्छौँ। Verse 9 and 10. I want all of you to do it together, or we will do it together. प्रकाशको किताब 10 अध्याय Revelation chapter 10, 9 र 10 पद verse 9 and 10. सबजना मिलेर पढौँ। Let us read together. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth, sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. सबजनाले भन्नुस् सानो पुस्तक भन्नुस्। All of you say, this is Sano Pustak. संसारमा यो सानो पुस्तक So this Sansarma Sano Pustak.
शक्तिशाली छ। very powerful. यो पुस्तक जसले खान सक्छ, Whosoever can eat this book, मेरो पछाडि भन्न सक्छन्। all of you repeat after me. पहिला तितो हुन्छ, पहिला तितो हुन्छ. जोडले भन्नुस्। Say it loud. त्यस पछाडि मिठो हुन्छ। त्यसपछि मिठो हुन्छ. जसले तितो पचाउन सक्दैन, जसले तितो पचाउन सक्दैन, मिठो हुँदैन। मिठो हुँदैन. त्यसले गर्दा बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो, यो खा, पहिला तितो हुन्छ, त्यस पछाडि मिठो हुन्छ। Therefore, in the Bible, God said, eat this first. At first it will be very bitter, but later on it will be अनि sweet. तपाईँ कहिले पनि नठगिनुहोस्। तपाईँ चर्चमा आएर सबैले माया गरेको, भजनको किताब दिएको, टाइममा ब्रेकफास्ट दिएको, टाइममा खाना दिएको, सबैले माया गरेको कुरा चाहिँ डिसेप्टिभ हुनसक्छ। So don't be deceived when you come into the house of God, like everyone is, taking care of you, providing you, every kind of breakfast or taking care of you, giving song books. But don't be deceived because of this. तर हामीलाई कतिचोटि चर्चभित्रै तितो हुन्छ। But most of the time, even inside the church, we will have bitterness. त्यति बेला हामी पास हुनुपर्छ। At that time, we have to pass the test. एचकेएलको किताबमा आउनुहोस्। We are turning to book of Ezekiel. एचकेएलको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। We are turning to book of Ezekiel, chapter 3. 2 पद हामी सबैजना मिलेर पढौँ। Ezekiel, chapter 3 and verse 2. एचकेएल 3 अध्याय Ezekiel, chapter 3 2 पद and verse 2. हामी तपाईँले पल्टाउन्जेलसम्म पर्खिन्छौँ। We will wait until you finish turning up. लु पढौँ। Let us तब read. मैले आफ्नो मुख So I खोलेँ, opened my mouth, and he caused me to eat that roll. उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, And he said तिम्रो unto me, पेटलाई खाना Son of लगाऊ, man, र cause मैले thy तिमीलाई belly दिएको त्यस मुठाले and तिम्रो fill that आन्द्राहरू thou भर। with this roll. तब मैले I खाएँ, took it, and तेरो did I मुखमा, eat it, and मेरो मुखमा it म was अझै in my मिठो। mouth as honey for sweetness. अनि एचकेएललाई चाहिँ पहिला मिठो भयो अरे। So for Ezekiel, it became sweetness in the first. धेरैजना क्रिस्चियनको लागि क्रिस्चियनिटी अथवा प्रभुलाई पाइसकेपछि एकदम आनन्दमय हुन्छ। So for most of the Christians or the believers, when you receive Jesus for the first time, there is a time fullness of joy. अनि कतिलाई चाहिँ पछाडि तितो हुन्छ। But for some, later on it becomes bitter. 14 पद हामी पढ्छौँ। Verse 14 we will read. आत्माले मलाई उचाल्नु So भयो, the Spirit मलाई lifted me लैजानु up भयो, and took me अनि म away, आफ्नो and I went आत्माको into बलको bitterness तितो in भएर the चाहिँ heat of my spirit, but that the hand of the Lord was strong upon me. अब हामी अन्तिम पढ्छौँ यशाया किताब 38 अध्याय We are reading for the last, Isaiah chapter 38 अनि 17 पद। and verse 17. यशाया 38 अध्याय 17 पद। Isaiah 38 and verse 17. सबजनाले मिलेर पल्टाउनुहोस्। All of you please turn to that. Isaiah मैले 38. बेसिक कुरा बताउँदैछु I'm telling you the basic things. अनि यो कुरा चाहिँ दाग लगाएर राख्नुपर्छ बाइबलमा। So if this thing, you should mark it in the Bible, घरमा गएर पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। and going home you should pray, प्रभु बाइबलमा दुईटा कुरा लेखेको रहेछ। Lord, two things written in the Bible. गुलियो पनि रहेछ, तितो पनि रहेछ। So there is a sweetness and there is also bitterness. गुलियो कुराले मात्रै म भुलिन चाहदिनँ। I don't want to be deceived because of these sweet things. तितो कुरा आउँदा चाहिँ मलाई टेस्ट गर्नुहोस्। When the bitterness comes, test me, Lord. सबजनाले भन्नुहोस्, तितो कुरा आउँदा मलाई टेस्ट गर्नुहोस्। Tito कुरा आउँदा मलाई टेस्ट गर्नुहोस्। म खप्छु कि खप्दिनँ, म खप्छु कि खप्दिनँ, म तक्छु कि तक्दिनँ। म तक्छु कि तक्दिनँ। यशाया 38 अध्यायको 17 पद सबजना मिलेर पढ्छौँ। Isaiah 38 verse 17. हेर्नुहोस्, Behold, शान्तिका for निम्ति peace I मैले had अति great तितो bitterness, अनुभव गरेँ। but thou hast तपाईँले in चाहिँ love मेरो to my प्राणलाई soul, प्रेम गरेर delivered it from यसलाई the pit विनाशको of corruption, पथबाट छुटाउनु for भयो। thou hast cast all my तपाईँले मेरा sins सबै before पापहरू आफ्नो behind thy back. पछिल्लोतिर फ्याँकिदिनु भयो। अब हामी धन्यवादको सेवापट्टि जान्छौँ। Now we are going to the Thanksgiving service. हामीलाई प्रभुले जुनै जग्गामा राखे तापनि एउटा चर्चमा पुर्याउनुहुन्छ। So even if the Lord keep us anywhere in this world, but the Lord will take us to church. अनि हामीलाई थाहा होस् चर्च दुई प्रकारको हुन्छ। Let it be known, there are two types of churches. खालि दुई प्रकारको चर्च हुन्छ। There are two types of church. बाहिरी प्रकारले हेर्दा दुई प्रकारको, So when we look outwardly, there is two types of church. भित्री प्रकारले हेर्दा फेरि दुई प्रकारको, When you look from inward, two types of church. बाहिरी प्रकारले हेर्दा संसारभरि मण्डली छ। So outwardly, throughout the world, there is a universal church. अफ्रिकामा गएर हामी मार्केटमा सिटीमा हिँड्यो भने को विश्वासी हो को विश्वासी होइन हामी चिन्दैनौँ। So when we go to Africa and walk in the cities, who is believer, we won't be able to identify them. कसले मुक्ति पाएको छ हामी हृदयलाई हेर्न सक्दैनौँ। We don't know who has received salvation looking at their heart. तर विश्वव्यापी मण्डलीमा विश्वासीहरू छ। But there is believers throughout the world. त्यसलाई विश्वव्यापी मण्डली अर्थात् युनिभर्सल चर्च भन्छ। So that is called universal church.
अनि फेरि अब यहाँ हामी विश्वासीहरूलाई चिन्छौँ, Now here we know the believers. एडलेटबाट आउनेहरूलाई चिन्छौँ, मेलबर्नबाट आउनेहरूलाई चिन्छौँ, सिडनीबाट आउनेहरूलाई चिन्छौँ। We know the believers, those who have come from Adelaide, Sydney and Melbourne. कमसेकम यो लोकल एरियामा स्थानीय एरियामा को विश्वासी कमसेकम त्यति त हामी चिन्छौँ। At least we know each other, the locals, those who are serving in this local assembly. हिदेकेलकोलाई पनि चिन्छौँ, We know the Hedikels brothers and त्यसलाई sisters. स्थानीय चर्च अथवा लोकल चर्च भन्छ। So that is called a local church. अनि विश्वव्यापी मण्डलीको लागि हामी एउटा पद पढ्छौँ। For the whole universal church, we will read one verse. पहिला कोरिन्थी 12 अध्यायको 13 पद। 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. पहिला कोरिन्थी 12 को 13 कसैले पनि पढिदिनुहोस्। 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Anyone can read. किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ चाहे ग्रीक चाहे हामी कमरा हौँ चाहे स्वतन्त्र हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो। अब यहाँ हामी पाउँछौँ चाहे यहुदीले विश्वास गरोस्, चाहे सिक्किमको मान्छेले विश्वास गरोस्, चाहे नेपालीको मान्छेले विश्वास गरोस्, परमेश्वरको आत्माले उसलाई लगेर चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीभित्र हालिदिनुहुन्छ, त्यो हामी देख्दैनौँ। So here we find that let it be it Jews or any unbelievers, like when we are saved and the Spirit of the Lord, brings us to the church and we don't see this. यो चाहिँ आत्मामा हुन्छ, ठुलो मण्डलीभित्र गाभेको हुन्छ, हामी देख्दैनौँ। So this is a matter of spiritual things or done in the Spirit and we don't see this. तर यो हिदेकेल मण्डलीमा एकजना नयाँ विश्वासी आयो भने चाहिँ हामी देखिहाल्छौँ फेरि। But if someone, a new believer comes in Hedikel assembly, we would know them. त्यसलाई चाहिँ लोकल चर्च भन्छ। That is called local church. अनि प्रेरित 2 को 47 पदमा पाउँछौँ। And we find this in Acts chapter 2 and verse 47. कसैले पढिदिनुहोस् प्रेरित 2 को 47। Can anyone read for us, please? परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ यरुसलेममा भएको मण्डली जहाँ चाहिँ विश्वासीहरू आउँथे, विश्वासीले चिन्थे, यसलाई चाहिँ लोकल चर्च भन्छ। This is church. This is about church at Jerusalem where believers would come and they would know each other. That this is called local assembly. अब यसरी भेला भएर धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि So like this, as we gathered and before we worship, thanks God, हामी त व्यवस्थामा छैनौँ। we are not under the law. अनि पुरानो नियममा भएको 25 सालको सेवा मनाउँदा पनि हुन्थ्यो। So as per the Old Testament or we could have done 25 years Thanksgiving service. अहिले पनि हामी त्यसलाई मौका बनाएर हामी कतिचोटि जुट्ने गर्छौँ, राम्रो हो। It is also good, and sometimes most of the churches they make this occasion for 25 years and they give thanks to God. It's also good. तर यो चाहिँ कमसेकम 10 वर्षमा पनि यसो एउटा जुट्ने मौका चाहिँ भयो। प्रिटेक्स अन द प्रिटेक्स अफ 10 years we have been at least gathered together. यो 10 वर्षको यो मौकामा हामी एटलिस्ट यहाँ आइकन भेला गर्ने समय प्रबल दिनु यो पनि राम्रो हो। which is also good. तर अब हामीले बुझ्नुपर्छ चर्चको भ्यालु के छ, किन धन्यवाद चढाउनुपर्छ। Now we must understand what is the value of church and why we must give thanks to God. अब घरमा पनि त बाइबल पढ्दा हुन्थ्यो, We could have read scripture at home. घरमै गीत गाएको भए हुन्थ्यो। We can also sing at home. अलिअलि बाइबल त सबैलाई थाहै छ। We all know a little bit about the Bible. तर किन यहीँ आएर यसरी सबैजना मिलेर धन्यवाद चढाउनु? But why we all come here to give thanks to God? घरमा पारिवारिक सेवा गरेको चाहिँ एउटा गमलाको फुल जस्तै हो। So the family prayer that we do at home, it is like a flower in one flower vase. फुल त फुलै हो, Flower is flower. वासन पनि आउँदैछ, It has a good fragrance, एउटा गमला मात्रै हो। but it is just a one pot. एउटा चर्चमा सबैजना भेला हुँदा कमसेकम 12-13 गमला जस्तै हो। But in one church, when everyone gathers, it is like 12 to 13, the flower vase. अनि सबैजना यसरी भेला हुँदा चाहिँ गार्डनमै भेला भए जस्तै हो। So when we all gather like this, it is like we are in the garden. घरमा जति आनन्द हुन्छ फ्यामिली प्रेयर गर्दा, So the joy that we get in the family prayer at home, चर्चमा जाँदा अझै ज्यादा मजा आउँछ। but when we come to church, there will be a little bit more joy. अझै यसरी भेला हुँदा अझै मजा आउँछ। But again, when we gather like this, likewise, there will be more joy. त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ Therefore, Bible says, मण्डलीमा चाहिँ प्रभुको भरपुरी हुन्छ भनेर। in the house of God, there is fullness. एफिसीको पत्री 1 अध्यायको 23 पद। Ephesians chapter 1, verse 23. कसरी पढ्नुहोस् एफिसी 1 अध्यायको 23 पद। Ephesians chapter 1, verse 23. Can anyone read, please? 23, 1:23. जो चाहिँ उहाँको शरीर हो अर्थात् उहाँको परिपूर्णता जसले सबै कुरामा
सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले पूर्णतामा बुझ्नु हो, परमेश्वरको भव्य उपस्थिति पाउनु हो, परमेश्वरलाई बृहत रूपमा मैले इन्जोय गर्न हो, उपभोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ मण्डलीमा आउनुपर्छ। Now, if you want to know the fullness of God, if you want to enjoy the presence of God in full capacity, then one must be in the house of God. हेर्नुहोस्, भोलि सेवा सकिँदा नसकिँदा Now, tomorrow, before even we finish up this meeting, सबैको उपस्थितिले गर्दा, because of everyone's presence, कतिजनाको फ्यामिली प्रेयरमा वचन दियाइले गर्दा, some of you because of the family prayers, word ministry, कतिले आशिष सेयरिङ गर्दा some will be sharing the blessings. जुन आनन्द हुन्छ There will be more joy. त्यही चाहिँ पारिवारिक सेवामा हुँदैन। That kind of joy we don't find in family prayers. त्यसले गर्दा परमेश्वरको फुलनेस परिपूर्णता मण्डलीमा पाइन्छ। So the fullness of God we can only find in the house of God. त्यसले गर्दा प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। Therefore, we should give thanks to God. दोस्रो कुरा, Second thing, हामीलाई जीवनमा शैतानले धेरै आक्रमण गर्छ so in life, Satan, attacks us many times, अनि बाइबलले भन्छ and the Bible says हामी सबैजना मिलेर चाहिँ अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्न सक्छौँ भन्छ। we will be able to bind the power of darkness all together. अनि त्यो कुरा मत्तीको किताब And these things written in Matthew 18 अध्यायको 19 पदमा पाउँछ। chapter 18 and verse 19. शैतानमाथि विजय भएको, So the victory over Satan शैतानको शक्तिलाई बाँधेको, and binding the power of the Satan. अनि यो चाहिँ मण्डली मार्फत मात्रै हुन्छ। And this can be done only through church. कसरी पढिदिनुहोस्, Matthew chapter 18 and verse 19. जुन कुरो बाँध्नेछौ त्यो कुरो बाँधिनेछ भन्ने कुरा। So here it says, anything that I bind, it will be bounded. फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये दुईजना आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनका भए भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। अनि त्यहाँदेखि जुन कुरो बाँध्नेछौ बाँधिनेछ। 18 पढिदिनुहोस् त। किनकि जहाँ दुई वा तीनजना मेरो नाममा भेला हुन्छन् 18 त्यहाँ तिनीहरूका माझमा म हुनेछु। 18 म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु, अँ, पृथ्वीमा तिमीहरूले जे बाँध्ला सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, र पृथ्वीमा तिमीहरूले जे ठोकाउला सो स्वर्गमा ठोकाइनेछ। यो चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको अधिकार हो। अनि हामीले पनि याद गरेको, सुन्नुहोस्, हाम्रो अनुभव छ। हामी सिक्किममा सेवा गर्दाखेरि हामी कही जग्गा जान्थ्यौँ, अनि दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेहरू भेट्थ्यौँ, अनि एकजनाले मात्रै प्रार्थना गर्दाखेरि टेर पुछार लाउँदैन थियो, अनि हामी दुईजना मिलेर बाँध्थ्यौँ। दुईजना मिलेर बाँध्दाखेरि त्यो दुष्ट आत्माले तुरन्तै छोडेर जान्थ्यो। So this is this verse 18 is the authority given by God to the church. Even we have experience in our spiritual journey in Sikkim, when we used to go for the visiting, sometimes we come across a person possessed with the evil spirit, and one person when tries to pray, it cannot be done. But when two brothers prays together, that power could have loosened that spirit. एकजनाले मात्रै प्रार्थना गर्दा हप्पार्दाखेरि हामीलाई शैतानले उल्टा जिस्कायो। But when one brother tried to pray, the Satan would mock us. अनि तर दुईजना मिलेर जब प्रार्थना गऱ्यौँ तत्काल छोडेर गयो। So but when two brothers prayed together, immediately Satan left. अब अर्को कुरा, जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ, प्रभुको आवाज सुन्छौँ, सुन्दरता पनि देख्न पाउँछौँ। Another thing, when we come into the house of God and we hear His voice, we can see the beautiness of God. भजनको किताब 27 अध्यायको 4 पद। This we find in Psalm 27, verse 4. कसरी पढिदिनुहोस् भजनको Can किताब anyone read? 27 अध्यायको 4 पद। Psalm 27 and verse 4, please. एउटै कुरा मैले परमप्रभुबाट पाएको छु र त्यसैको पछि म लाग्नेछु, परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न। म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। दाउद राजाले पनि घरमै बसेर बाइबल पढ्न सक्थ्यो। Even King David could have stayed at home and read the scripture, टिचरै ल्याएर पनि राख्न सक्थ्यो। could have hired a teacher as well. तर त्यत्रो राजा भएर पनि मन्दिरमा जान इच्छा गर्यो। Even though he was such a great king, but he desired to go to the house of God. उसले भन्यो भने त्यहाँ गयो भने चाहिँ म परमेश्वरको उपस्थिति चाल पाउँछु। And he said, if I go to that place, I will feel the presence of God. म सबैजना भेला भएको जग्गामा मात्रै परमेश्वरको सुन्दरता हेर्न सक्छु, When everyone gathers, only there I can behold the beauty of God. अनि म सोधपुछ पनि गर्न सक्छु। And I can also make an inquiry. त्यसले गर्दा परमेश्वरको उपस्थिति अनि परमेश्वरको सुन्दरता So the presence of God and the beautiness of God. अनि प्रभुको घरमा आउँदा And when we come to the house of God, हामीले
नापेर नसक्ने प्रेम पनि पाउँछौँ भन्छ। We can also find the love which can't be measured. जुन संसारको प्रेमले धोका दिन्छ, The love of the world will deceive us. कतिजना पति पत्नीको प्रेम पनि धोकापूर्ण हुन्छ। Most of the times, even the love between husband and wife is also deception. तर प्रभुको जुन चाहिँ अगाप्य प्रेम छ यसलाई कहिले नाप्न सक्दैन। But the love of God, which is agape love, which cannot be measured at all. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, And the Lord says, मेरो प्रेमको लम्बाइ चौडाइ गहिराई र उचाइ the measurement of my love, especially the length, the breadth, and the height. के तिमी नाप्ने? Would you measure it? मेरो त प्रेम त अनन्त प्रेम हो। My love is eternal love. आऊ नापिएर। Come and do a measurement. यो चाहिँ तिमीले सन्तहरूसँग बसेर मात्रै गर्न सक्छौ। You can only do this when you are seated with the saints of the house of God. एफिसीको पत्री 3 अध्याय Ephesians chapter 3 18-19 पद। and verse 18 and 19. त्यो त यो चाहिँ एक्लै बसेर हुन सक्दैन। This cannot happen sitting alone. सन्तहरूसँग हुन्छ, It has to be done in the midst of the saints. सबैजना भेला भएर हुन्छ, When everyone gathers together. सबैजना मिलेर सेवा गर्दा कति सुन्दर देख्छ। So when everyone serve the Lord together, it is such beauty to behold. एफिसी 3 अध्यायको 18-19 पद। Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. कसैले पढ्नुहुन्छ? तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक र ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हौ। यहाँनिर विभिन्न विश्वासीको प्रभुमा भएर विभिन्न दानहरू हुन्छ। So here to the different believers in Christ, they have different gifts. अनि अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ठुलो कन्सर्ट गरे जस्तै, ठुलो आज भव्य सङ्गीत आज हामीले गरे जस्तै हो यो। It is like making like massive, a big concert. अनि भन्नुहोस् ठुलो कन्सर्ट गर्नको लागि मादल मात्रै बजाएर हुन्छ? So भन्नुहोस् सबैजनाले? can you tell me? एकजनाले धिन्दाङ धिन्दाङ मादल बजाएर ठुलो कन्सर्ट हुन्छ? So in हुँदैन। the big concert and someone is using only one instrument, it can't be done like that. ठुल्ठुलो बाजा पनि हुन्छ। We need big instruments. अनि तपाईँले देखेको छ कि छैन, ठुल्ठुलो कन्सर्टमा अमेरिकाबाट इङ्ल्यान्ड गयो भने अथवा अमेरिकादेखि अस्ट्रेलिया आयो भने एउटा मान्छे पनि आउँछ। So in big concerts, when someone goes from America to England or from England to America, one person always goes with them. ठुल्ठुलो बाजा पनि लिएर आउँछ, And they also bring up big, massive instruments. ठुल्ठुलो बाजा बजाएको पनि देखिन्छ। And we can also see they are playing big instruments. तर एकजना मान्छे पनि आएको छ। There is also one man there. यो मान्छेको त बाजा छैन त ब्रदर, And that man has got no instrument, यसको चाहिँ brother. बाजा गोजीमा हुन्छ। And that brother would have that instrument in his pocket. देखिँदैन? You would not see that. किन आएको होला ऊ चाहिँ? Why he is here? भरे त्यो ठुलो कन्सर्टमा Now after in that big concert, उसको चाहिँ बाजा रहेछ एउटा टिङ 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 बजाउने यत्रो लिएर आएको रहेछ। so that he has got a small, playing a small instrument in his pocket. अनि अर्को एकजना ब्रदर हुन्छ, And there is another brother, त्यसले चाहिँ ढुक 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 बजाउँछ। and that brother plays the music like duk 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 like that. अनि किन अमेरिकाबाट ल्याएको त्यसलाई यहाँ? Why he is brought from America? त्यस्तो ढुकढुक बजाउँदै यतै पनि छ त। This kind of brother music can be found here also. त्यस्तै प्रकारले कतिजना विश्वासीहरू यहाँ हुन्छ, Likewise, there are many believers here, यो सेवाको लागि प्रार्थनाद्वारा मुटु ढुक 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 बनाइरहेको हुन्छ। and through their prayers, they are making the heartbeat pulse up and down. कसैले टिङ 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 बनाउँदै गरेको हुन्छ। There are some they are like praying very ting ting very slowly. धुनको भाषा बुझ्नेले मात्रै त्यो छुट्याउँछ। If anyone understands the melody of the music, then only they can understand. अनि तपाईँ यहाँनिर टिक टिक बजाउने पनि हुनुहुन्छ, ढुकढुक बनाउने पनि हुन्छ। So there are some of you who are playing like tik tik and duk duk as well. अनि सबै मिलेर चाहिँ कन्सर्ट हुन्छ। And all this together becomes a concert. त्यसले गर्दा सुन्दरता हुन्छ। That makes beauty. अब अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, Another thing we'll say, तपाईँलाई अफिसमा जाँदाखेरि when you go to office, घरको जस्तो अफिसमा चल्दैन। it is not like an office at home. अफिसको रुल एन्ड रेगुलेसन अर्कै हुन्छ। So the rules and procedures at office is different. अनि दिउँसो खाजा खाने समय त्यो ब्रेक टाइम अर्कै हुन्छ। So the timing for the breakfast and break, everything will be different. काम गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ। So the work culture will be different. अनि बाइबलले भन्छ And the Bible says, फेरि घरमा तपाईँले अफिसको जस्तो रुल चलाउँदा हुँदैन। so now you cannot do the same procedure like office at home. अफिसको जस्तो रुल चलाउन पाइँदैन। You can't follow the rules of the office at home. घरमा अर्कै हुन्छ। So at home it is different. त्यस्तै प्रकारले Likewise,
हामी ठुलो होस् कि सानो होस्, we may be small or great, पढेको होस् कि नपढेको होस्, educated or uneducated. जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ, When we come to the church, प्रभुले हामीलाई आफ्नो आफ्नो प्रकारको बुद्धि दिनुहुन्छ। and the Lord has given to all of us His wisdom. वचन दिनेले किचनको काम गर्न सक्दैन, The one who serve the word ministry cannot do the kitchen work. सकिहाल्यो भने पनि नुन चर्को हाल्छ, Even if they do it, it will be very salty. अनि गरिहाल्यो भने पनि कोही बेला रिसाउन सक्छ, Even if they do it, sometimes they will become very angry. अनि किचनकोले यहाँ आयो भनेदेखि बर्बाद गरिदिन्छ। And the kitchen people, if they come here, everything will be waste. त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको बुद्धिहरू दिनुहुन्छ अरे मण्डलीमा चाहिँ। So therefore, the Lord has given different types of wisdom in the church. एफिसीको पत्री 3:10 Ephesians chapter 3 verse 10. अफिसको लागि फाल्टै बुद्धि, घरको लागि फाल्टै बुद्धि। For the office work, God has given different wisdom. To the housework, God has given different wisdom. अनि एकजना मान्छेले बुद्धि देखाएर हुँदैन, So one person trying to manifold this wisdom cannot be done. सबैको बुद्धि चाहिन्छ। All type of wisdom we need. कसरी पढिदिनुहोस्? Verse 10. यस उद्देश्यले कि अब परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि मण्डलीद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रधानहरू र अधिकारीहरूमा प्रकट गरियो। अब मैले यहाँ गीत गाउनु पर्यो भने Now, if I have to sing here, गफ गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ। it will be just like talking. मैले गीत गाएँ भने गफ गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ। So if I sing, it will be heard like just I'm talking. तर यहाँ कतिजना दिदीबहिनी दाजुभाइहरू होला, So there are some brothers and sisters. अगाडि आएर गीत गाउन लायो भने If you are called forward to sing, कोइलीको स्वर जस्तै हुन्छ। your voice will be so good like a bird. के भन्छ त्यो? Crow, कोइलीलाई के भन्छ? sparrow, जस्ट लाइक अ नाइटिङ्गल। nightingale. त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो कला हुन्छ। So everyone has got different gift. भरे हेर्दै जान सबैले आफ्नो कला देखाउँछ। We will know later on. Everyone will showcase their talent. अहिले कला भएकोहरू लुकेर बसेको छ। Now the talented ones are hidden somewhere. नेपालीमा भन्छ सुकेको हातमा लुकेको कला। So Nepali, it is saying there is a strength in a very withered hand. अब मण्डलीमा चाहिँ सुरक्षा पनि हुन्छ। In church there is also security. सुरक्षा भनेको गाडी दुर्घटनाबाट सुरक्षा भनेको होइन। So when I talk about this safety, I'm not talking about the incident happening in their traveling. किचनमा काम गर्दाखेरि हात काट्दैन भनेको पनि होइन। I'm not saying while working in the kitchen you may not have a hand cut. बिमारी हुँदैन भनेको पनि होइन। I'm not saying you will not fall sick. हामी सुरक्षा भन्ने बित्तिकै हवाईजहाजबाट, गाडीबाट, हतियारबाट सुरक्षा होस् भन्छौँ। So when we talk about safety and security, we think about the traveling and about winds and weather. तर मण्डलीमा बसिरह्यो भनेदेखि चाहिँ शैतानको हातदेखि पनि सुरक्षा हुन्छ। If we are seated in the house of God, we are even protected from the hands of the enemy. यो कुरा कसरी बुझ्छौँ? पहिला कोरिन्थी 5:5 पढ्नुहोस्। We can understand this in 1 Corinthians chapter 5 and verse 5. पहिला कोरिन्थी 5:5 1 Corinthians chapter 5 and verse 5. पढ्नुहोस् कसैले। Can anyone read? 1 Corinthians chapter 5 verse 5. यो मान्छे शरीरको विनाशका निम्ति शैतानको हातमा सुम्पियोस् कि आत्मा चाहिँ प्रभु येशूको दिनमा बचाइयोस्। अब हेर्नुहोस्, मण्डलीमा आइबस्यो भने मान्छेले पाप गर्दैन। So if we continue to come in the house of God, we will not sin. सङ्गतिले गर्दा पनि पाप गर्दैन। Even because of fellowship, we will not sin. मानिलिनुहोस् एकजना ब्रदर अथवा सिस्टर रिसाउने खालको छ। For let us say, take an example, there is one brother or sister who is very angry in nature. सानो सानो कुरामा रिसाइबस्छ। So they would get angry in a small matter. सानो गाडीमा जाँदैछ दुईजना, And they are going in a small vehicle together. कसैले के अलिकति असुविस्ता काम गरिदियो, Let's say someone has done a very inconvenient thing there. एक्लै भएको भए त्यो सिस्टर त्यो ब्रदर रिसाउँथ्यो। If he would have been alone, he would have been so angry तर अर्को छेउमा त्यो सिस्टर बसेको कारणले र सङ्गतिको कारणले लाजले पनि रिसाउँदैन। because there is one more sister behind. Because of shameness, he would not get angry. सङ्गतिले त्यति साह्रो बचाउँछ। Fellowship will save us so much. घरमा डरलाग्दो भए तापनि मण्डलीमा एकदमै स्वर्गदूत जस्तै भएर बस्छ। At home we may be very dangerous, but in the church we will behave like an angel. सङ्गतिले त्यति प्रोटेक्सन गर्छ। Fellowship is so strong. तर सङ्गतिदेखि बाहिर रहेर But if you stay away from the fellowship, पापमा लागिरह्यो भने if you continue sinning and sinning, अनि आफैले आफैलाई शैतानको हातमा एक्सपोज गरिदिन्छ। it is like yourself you are exposing to the hands of the Satan. कोरिन्थीको मण्डलीमा एकजना व्यक्ति थियो, In Corinthians church there was one man उसले सङ्गतिलाई भ्यालु गरेन, and he did not give value to the fellowship, अनि व्यभिचार भनेको के उसले यादै गरेन, and he did not try to understand what is adultery, अनि एकदमै घिनलाग्दो व्यभिचार गर्यो। and he did such a wicked अनि adultery, यसको पापले गर्दा and because of his sin
उसले शैतानको हातमा आफूलाई सुम्पियो, and he committed himself into the hands of Satan. शैतानको क्षेत्रमा ऊ गयो And he came to the under the power of the Satan. अनि त्यसको टेरिटोरीभित्र ऊ गयो। And he went to his territory. र सङ्गतिमा आइबस्यो भने If we come to the fellowship, पापदेखि डराउँछ we will be scared of the sin. अनि शैतानको क्षेत्रमा पर्दैन। We will not fall into the territory of Satan. अनि पहिला तिमोथी 1:20 पदमा पनि 1 Timothy 1:20 also, हाइमनियस र अलेक्जेन्डरले and the Hymenaeus and Alexander, सङ्गतिलाई छोडेको कुरा छ। we find they left the fellowship. अब हामी धेरै हेर्दैनौँ, And we are not looking too many verses, अब एउटा दुईटा पद पढ्छौँ। just 1-2 verses. अनि मण्डलीमा बसिबस्यो भने, If we are seated in the church, सङ्गति गरिबस्यो भने if we continue fellowshipping, जस्तै बिग्रेको क्रिस्चियन पनि no matter how much spoiled believer may be, बिग्रिनुको सट्टामा बलियो 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 हुँदै जान्छ। so one can only be good and good rather than getting spoiled. एकतालमा हुँदैन। It can't be done all together at once. कस्तो कस्तो बिग्रेको विश्वासीहरू पनि मण्डलीमा सप्रिँदै जान्छ। So many believers, those who were so wicked also, when they come to the house, they were transformed. पहिला तिमोथी 3:15 पद 1 Timothy chapter 1 verse 15. त्यहाँनिर जग भन्ने कुरा छ, पढ्नुहोस्। 1 Timothy 3:15 पद chapter 3 verse 15. कसैले नेपालीमा त्यसको बादमा इङ्ग्लिसमा पढिदिनुहोस्। One will read in Nepali first and then we'll read in English. 2 Timothy 3:15. तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is church of the living God, the pillar and ground of the truth. हेर्नुहोस्, परमेश्वरको घर चाहिँ जग हो, जग। So the house of God is the pillar. याद गर्नुहोस्, तपाईँले हावा हुन्डरी आउँछ Remember, there is a hailstorm or windstorms, अनि पानीहरू पर्छ, where there is rain. छाना पनि उडाउन सक्छ, Sometimes even our roof will be taken away खिड्की पनि उडाउन सक्छ, and the windows will be gone, तर फाउन्डेसन उडाउँदैन। but the foundation will never be gone. त्यसले त फाउन्डेसन भनेको बलियो चिज भनेको, So foundation means it's a strong thing. त्यो चाहिँ जमिन मुनि हुन्छ। It will be under the earth. परमेश्वरको घर चाहिँ जग हो। The house of God is foundation. त्यहाँको डिसिप्लिनले, And because of that discipline, त्यहाँको वातावरणले because of that environment, हामीलाई गहिरो 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 गाड्दै लान्छ, so we will be only rooted deep and deep. अनि त्यसले गर्दा हामी बलियो हुन्छौँ। And then only we become very strong. अब अन्तमा एउटा, And finally, one more. अनि प्रभुको घरमा आउँदा When we come in the house of God, माफ गर्नुहोस्, दुईवटा कुरा अझै छ, 2 more things. छोटो छोटो कुरा। Very little small things. तपाईँ प्रभुमा बढ्ने हो भनेदेखि, If you want to grow in the Lord, वचनमा बढ्ने हो भनेदेखि, if you want to grow in the word of God, प्रेममा बढ्ने हो if भनेदेखि, you want to grow in the love, अरूलाई पनि बढाउने हो भनेदेखि, if you want also others to grow with you, उन्नति गर्ने विचार छ if you भने want to do something for the Lord, एक्लै बसेर कहिले हुँदैन। you cannot do alone. एफिसीको पत्री 4:16 Ephesians chapter 4 पद verse 16. पढ्नुहोस्। Read anyone? Ephesians chapter 4 verse 16. उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी कामहरू साथ हरेक जोडीको सहायताद्वारा सम्म मिलेर र एकसाथ बाँधेर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि शरीरको वृद्धि भन्न सबजनाले, शरीरको वृद्धि. मण्डली बढेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ If the church needs to be grow, शरीरको वृद्धि भनेको मण्डलीको वृद्धि, so the growth of the body means the growth of the church. हुनु हो भनेदेखि चाहिँ, If it has to happen this. अनि आफ्नै उन्नति पनि गर्ने हो भनेदेखि If चाहिँ you want your self growth, तपाईँ ऊ पर एक्लै बसेर हुँदैन। it cannot be happen if you sit over there alone by yourself. तपाईँले दाग लगाएर राख्नुहोस्, You can mark this verse. मर्नुभन्दा अगाडि पनि मण्डली म छोड्दिनँ। Before I die, I will not leave the church. मलाई प्रभुले शैतान भन्नुभयो भने मण्डली छोड्दिनँ। Even if the Lord calls me Satan, I will never leave the church. मलाई त्यहाँ तितो कुरा आयो भने पनि म गुलियै भएर छाड्छु। Even if bitterness comes into this church, I will be converting into sweet.